Hello everyone, welcome to my channel. In our last class, we have discussed about the events of a sample space, and before that, we have discussed about the some basic concepts of probability. Right? I mean, hekini discuss kori hoy gol, and today we will discuss about algebra of events. So in our last class, we have already discussed about events. So what is event? Event is subset of sample space. Sample space or jikono subset ok ami event boli kau. হয়নে আৰু sample space মানে কি sample space means it is a set consisting of all possible results of a random experiment আমি যেটো random experiment কৰো তাৰ পৰা possible result যি আহিব পাৰে হে ৰিজাল্টৰ যেটো set that set is known as random experiment sample space of random experiment and the any set any set which is subset of this sample space is known as events ekhine ami kali discuss kora hoisil jodi tumalke soa nai mor playlist ot goi sabo par aru নহলে description box ot link to di disu heru pa sai loba ঠিক আছে today we are going to discuss about algebra of events to algebra boli kole ki hobo এনেটো আমাৰ এলজেব্ৰা বুলি ক'লে কি মেন কৰে প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভিজন এনেকুৱা বিলাক আমাৰ তাৰমানে দুটা বস্তু প্লাস কৰিলো মাইনাস কৰিলো এনেকুৱা বিলাক আমাৰ এলজেব্ৰাত আহে কিন্তু ইন কেস অফ আ সেট আমি সেট থিওৰি পঢ়োতেও পঢ়িছিলো কি হৈছে এলজেব্ৰা বুলি কওঁতে ইউনিয়ন ইন্টাৰসেকশন বা ডিফাৰেন্স হনে হেবিলাক আমাৰ এলজেব্ৰাত আহে তো সিন্স স্যাম্পল স্পেস ইজ আলটিমেটলি ইট ইজ আ সেট হয় না স্যাম্পল স্পেস বুলি কৈছো প্রবাবিলিটিত আমি স্যাম্পল স্পেস কওঁ কিন্তু ৰিপ্ৰেজেন্ট কেনেকৈ কৰে ইন টার্মস অফ সেটেটো তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হয় না সেট ইউজ কৰি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো therefore event to কি হয় event is also ultimately it is a set therefore in case of algebra of events we mean that union of two events intersection of two events then e minus f এবিলাক আমি মিন কৰো হলনে তো ইয়াৰ কেসটো একেবাৰে সেটৰ কনসেপ্টৰ লগত একে আমি ওয়ান বাই ওয়ান অকমান জলদি ডিসকাস কৰিম এখিনি ইমান টান বস্তু নহয় তো কমপ্লিমেন্টাৰী ইভেন্টস আমি পঢ়িছিলো কমপ্লিমেন্টাৰী সেট হয়নে what is complementary set যেনেকে কমপ্লিমেন্টাৰী সেটৰ কাৰণে এটা ইউনিভাৰ্সাল সেট লাগে we need a universal set to find out complementary set suppose the universal set is 1 2 up to 100 hol 1 to up to 100 and suppose the given set is the set of odd natural numbers 1 3 5 up to 99 well then complementary of this set means a dash or s to the power c বুলিও লিখে complementary set আৰু complementary set ৰ meaning to কি u minus a that means we have to remove all the elements from u which are present in a হেতুৱে আসলে ইউ থকা এলিমেন্ট গিটাৰ পৰা এ থকা এলিমেন্ট গিটা বাদ দি দিম যি গিটা থাকি যাব হে গিটা থাকিব এ কমপ্লিমেন্টত হয় না here also the case is same in case of complementary event also complementary event কাৰণে আমাক কি লাগিব সেটত আমাৰ ইউনিভাৰ্সাল সেট লাগে complementary eventত আমাক sample space লাগিব we need a sample space and we need an event then only we can find the complementary event that is e dash বুজি পাইছা তো sample space ৰ কাৰণে কি লাগিব for sample space we need a random experiment এটা random experiment কৰিলেহে আমি তাৰ আউটকাম পাম আৰু সেই আউটকামৰ সেটটোৱেটো sample space হয় হয়নে গতিকে first of all we need to describe a random experiment to suppose the random experiment is again it is a tossing a coin twice এটা কইন আমি দুবাৰ টস কৰিলো তেতিয়াহলে কি হ'ব দুইবাৰতে হেড আহিব পাৰে এবাৰ ফার্স্ট টাইম হেড সেকেন্ড টাইম টেল ফার্স্ট টাইম টেল সেকেন্ড হেড অর কি আহিব পাৰে অর দুইবাৰতে টেল আহিব পাৰে হয়নে তো আমাৰ আহিব পাৰে দুইবাৰতে টেল তো these are the possible outcomes for the experiment of tossing a coin twice whole so it is the sample space হৈ গল now let us consider an event আমি এটো ইভেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো the two head appears তো in case of this sample space two head appear দুটা head থকা কিমানটা sample point দেখিছা দুটা head থকা কলে এটা আছে এটোই আছে গটিকে therefore the sample point present in e will be h হৈ গল এটো হৈছে e থকা এলিমেন্টটো it is s and it is e therefore e complement কি হ'ব e complement means all those sample point which are present in s but not in e
এছত থাকিব ইত নাথাকে তো ইত কি আছে এইচ এইচ আছে তেতিয়াহ'লে এছৰ পৰা আমি এইচ এইচটো বাদ দি দিম কি থাকি গ'ল এইচ টি টি এইচ টি টি therefore e complement will be h t t h and t t বুজি পাইছা তো এইটো হৈ গ'ল কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেণ্ট ইজি এইটো নেক্সট আমি আহি যাওঁ ইভেণ্টছ ই অৰ এফ অৰ মিনছ ইউনিয়ন ইভেণ্ট ই ইউনিয়ন এফ এণ্ড মিনছ ইণ্টাৰছেকশ্যন তো এইটোত আমি কৰিব জানোৱেই কেনেকৈ কৰে ইন কেছ অফ ছেট আমি এইটো কৰিয়ে আহিছোঁ হয়নে এইটো when e is an event f is an event then union means e union f means it is also an event constituting all those elements which are present in e or f দুইটাতে তাৰমানে দুইটাতে থকা ইটো ইত থাকিলেও হ'ব এফত suppose e has sample point ht and th and f has sample point th and tt হল then unionত কি আহিব e union f will be ht th and tt এই গুটেইখিনি আহি যাব ইউনিয়নত হৈ গল and intersection means common elements those common elements which are present in both e and f তো ইয়াত common কোনটো দেখিছা th তো e intersection f will be set th এটো হৈ যাব হল এটো ইজি নেক্সট আহিল ইভেন্ট ই বাট নট এফ ইভেন্ট ই বাট নট এফ এটো আমি যা পঢ়িছিলো ডিফাৰেন্স অফ সেটস we already know the difference of sets so it is same as the difference of sets হল ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ই আৰু এফ থাকিব ই এফ গিটা কি হয় both e and f are any two events of the same sample space related to a random experiment এটা random experiment আমাক দিয়া আছে সেই random experimentor কাৰণে আমি sample space এটা পাম আৰু সেই sample spaceৰ related দুটা event হৈছে e and f হৈ গল suppose e has sample point hh and ht and f has here আমি experiment কি হৈছে here let the experiment is tossing a coin twice eketa experiment আছে and even e has sample point hh and ht and f has sample point ht and tt okay ekita আছে then e minus f means we have to remove all those elements of f which are present in e ইত থকা এলিমেন্টৰ পৰা ইত কি আছে ইত আছে hh and ht ht টো কিন্তু f টো আছে তেতিয়াহলে ht টো আমি বাদ দিব লাগিব f ত থকা এলিমেন্ট আমি লব নোৱাৰো -f কৰিছো তো e - f will be set hh হ'ব তো এটো ইজি এটো কয় e but not if that is e - f now one most important concept is that mutually exclusive events the mutually exclusive events this concept is same as disjoint sets আমি যে disjoint sets পঢ়িছিলো two sets are said to be disjoint if they do not have any common elements any common হিয়তৰ কোনো common element নাথাকে তেতিয়া তাক আমি disjoint set বুলি কওঁ common element নাথাকে কাৰণে দুটা আমি separate কে draw কৰো এনেকে হয় না আৰু common element থাকিলে কি কৰো এনেকে common portion টোত ইয়াত common portion টোত common element খিনি আহে in case of disjoint sets a and b do not have any common elements so similarly in case of mutually exclusive events two events e and f of a sample space s of a random experiment are said to be mutually exclusive if both e and f are disjoint events event দুটা disjoint হ'ব লাগিব means কি disjoint event ক mathematically কেনেকৈ কম e intersection f is phi disjoint events means কি they do not have any common elements and common element কি হে represent কৰে intersection এ represent কৰে common element নাই মানে কি no common element means e intersection f is phi so the events e and f will be mutually exclusive events when e and f do not have any common elements that is e intersection f is phi
বুজিলা তেতিয়া আমি মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে আজি আমি এইখিনিলৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমি মিউচুৱেলি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টৰ এক্সাম্পল চাম আৰু লগতে আৰু এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আছে ডেট ইজ এক্সজষ্টিভ ইভেন্টস তো সেইটো আমি চাম ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে তোমালোকে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা আমি অতি সোনকালে লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটাত ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা লগৰবিলাকৰ লগত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা ঠিক আছে থেংক ইউ